Pwersa, alas Smack once again. Nandito tayo sa Cityland Crossing Mandaluyong EDSA. Naka new arrival po sila. Ito po ang MRT station ng EDSA Crossing Mandaluyong. Diyan po kayo bababa. Papunta po dito. Cityland new arrival. Ukay-ukay. Naka new arrival po sila, Cityland Crossing Mandaluyong EDSA. Good afternoon, Bentoms, ukay-ukay. Naka new arrival po sila dito po sa may Crossing Mandaluyong EDSA. Update ko lang po kay Sir Warren dito po sa may Crossing Mandaluyong EDSA. Naka new arrival. Hingi lang po sana ako ng like po, ganito, like and subscriber sa YouTube po, dito po sa vlog ko. Thank you. Alas in New Balance ang size 7.5 po tong New Balance. Ang presyo 880. New Balance new arrival, ukay-ukay. Nike shoes, Pegasus running shoes. Ang size 6.5. Ang presyo 680. Nike Pegasus. Adidas, ang size ng Adidas size 7. Ang presyo, ang price 880. Adidas Leaning shoes, ang size 7.5 po tong leaning. Ang presyo 680. Leaning Nike shoes, Air Max shoes girls. Ang size 8.5. Ang presyo 680. Nike Air Max Adidas Alpha Bounce Boost, ang size 7. Ang presyo, ang price 680. Adidas Alpha Bounce Boost new arrival, ukay-ukay. Adidas MMD Boost, ang size ng MMD Boost Adidas. Ang size ng Adidas MMD Boost 6.5. Ang presyo 680. Adidas MMD Boost Nike Air Max. Ang size ng Nike Air Max na shoes girls 8.5. Ang presyo 780. Nike Air Max shoes girls new arrival, ukay-ukay. Nike Air Max, ang size 7. Ang presyo 680. Nike Air Max. Nike Air Force 1, ang size 7. Ang presyo 580. Nike Air Force 1. Adidas Boost, ang size 5.5. Ang presyo 580. Adidas Boost Nike, ang size 8.5. Ang presyo, ang price 780. Nike Vans chessboard, ang size 4. Ang presyo, ang price ng Vans chessboard Vans, ang presyo 680. Vans chessboard Initsuka Tiger, ang size ng Initsuka, ang size 4. Ang presyo ay 580. Initsuka Tiger new arrival, ukay-ukay. Vans collaboration, ang presyo, ang price 580.
Ang size 7.5. Vans, new arrival, ukay-ukay. Adidas Boost, ang size 7. Ang price 680. Adidas Boost. Nike Cement Low, ang size 8.5. 8.5 tong Nike Cement. Ang presyo 1,280. Nike Cement Low, Shashable legit, ukay-ukay. Nike New Balance, ang size 9. Size 9 po tong New Balance. Ang presyohan 880. New Balance Fix Shoes, ang size 10. Size 10 po tong Fix. Ang price 880. Fix Shoes Low. Nike Michael Jordan Low, Shashable legit, ukay-ukay. Jordan Jumpman, ang size 8.5. Ang presyuhan, ang price 680. Mababa na po to. Nike Michael Jordan Low, Shashable legit, ukay-ukay. MJ23. Nike Low Gamusa, ang size 7.5. Ang presyo 580. Nike Gamusa Low Campers, ang size 8. Ang presyo 880. Campers. Solomon, ang size ng Solomon size 9. Ang presyo ng Solomon 1,280. Solomon. Vans Collaboration, ang size 9.5. Ang presyo 1,280. Vans Collaboration. Campers, ang size 9. Ang presyohan 680. Campers. Vans Low Collaboration, ang size 9.5. Ang presyo 880. 880 po ang price. Vans Adidas Stan Smith, ang size 9.5. Ang presyo 1,280. Adidas Stan Smith Vans, ang size 7.5. Ang price 580. Vans. Nike Running Shoes, ang size 12. Ang presyo 880. Nike Running Shoes. Nike Presto, ang size 8.5. Ang presyo 1,280. Nike Presto, new arrival, ukay-ukay. Nike Adidas Boost, ang size ng Adidas size 8. Ang presyo, ang price, hindi ko makita, malabo ang mata ko. Ang price 1,280. Adidas Boost. Nike Air Max Bubble, ang size 7.5. 7.5 po tong Nike Air Max. Ang price 1,280. Nike Air Max. New Balance, ang size 9. Ang presyo 1,280. New Balance. Nike Michael Jordan, ang size 10. Size 10 tong Michael Jordan. Ang presyo 1,280. 1,280 pong itong Michael Jordan. Nike MJ23. Nike React Low, Shashable legit, ukay-ukay.
Ang size 9. Ang presyuhan 1,280. Nike React Low. Adidas Ultra Boost. Ang size ng Adidas size 9. Ang price 1,280. Adidas Ultra Boost new arrival. Ukay Adidas LB shoes low shashable legit ukay. Ang size 8 ng LB shoes. Ang presyuhan 1,280. LB low shashable legit ukay LB. Adidas Boost ang size 8.5. 8.5 tong Boost na to. Ang presyo 880. Adidas Boost Nike Vapor Max Low shashable legit ukay. Ang size 9.5. Ang presyo 1,280. Nike Vapor Max new arrival ukay. Nike Vapor Max. Nike Low ang size 7.5. 7.5 po to Nike. Ang price 880. Nike Low. Nike Sakay Low shashable legit ukay. Ang size ng Nike size 9. Ang presyo ng Nike Sakay 1,280. Nike Sakay Low shashable legit ukay. Nike Puma shoes ang size 7.5. Ito pong Puma shoes. Ang presyo 880. Puma new arrival ukay. Puma Adidas running shoes ang size 8.5. Ang presyo 1,280. Adidas new arrival ukay. Adidas Nike shoes running shoes ang size 10. Size 10 po tong Nike. Ang price 1,280. Nike Adidas ang size 9.5. Ang presyo 1,280. Adidas Ultra Boost ang size 8. Size 8 po tong Adidas Ultra Boost. Solid po to. Solid na Adidas. Shashable legit ukay. Ang price 1,680. Adidas Ultra Boost shashable legit ukay. Adidas Ultra Boost. CK shoes ang size 9. Ang presyo 1,580. CK Nike Huarache Low ang size 8.5. Itong Nike Huarache ang presyuhan 1,280. Nike Huarache Nike Kyrie Low shashable legit ukay. Ang size ng Nike size 10. Ang presyo ang price 1,280. Nike Low shashable legit ukay. Nike Kyrie. Adidas collaboration Stan Smith Adidas collaboration ang size 8.5. Ang presyo 880. Adidas Stan Smith Club collaboration new arrival ukay. Mizuno ang size 8.5. Itong Mizuno 8.5. Ang presyo 880. Mizuno new arrival ukay. Mizuno Converse ang size 9.5. Ang presyo
880. Converse, Adidas ang size 10. Size 10 po tong Adidas. Ang presyo 1280. Adidas, new arrival, ukay-ukay, Adidas. Nike shoes, ang size 10. Ang presyo, 1280. Nike Air Max Low, ang size 10.5. Ang presyohan, 1580. Nike, new arrival, ukay-ukay, Nike Air Max. Leaning low, Dwayne Gay po to. Ang size 12. Size 12 po tong Dwayne Gay. Ang presyo 1280. Leaning low, shashable legit, ukay-ukay, Dwayne Gay. Hoka shoes, low, shashable legit, ukay-ukay. Ang size ng Hoka, ang size 11.5. 11.5 po tong Hoka. Ang presyo ng Hoka, di ko makita. Labo kasi ng mata ko. 1280. Hoka triple double black. Converse Chuck Taylor. Ang size ng Converse Chuck Taylor, ang size 9.5. Ang presyo 1280. Converse Chuck Taylor, new arrival, ukay-ukay, Converse. New Balance, ang size 8.5. Ang presyo 1280. New Balance, new arrival, ukay-ukay, New Balance. Nike Presto, ang size 9 ng Nike Presto. Ang presyo 1280. Nike Presto, new arrival, ukay-ukay, Nike. New Balance, ang size 7.5. Ang presyo 1280. New Balance. Adidas Boost, ang size 9.5. Ang presyo 1280. Adidas Boost safety shoes, ang size ng safety shoes size 9. Size 9 po tong safety shoes na Reebok. Ang presyo 880. Safety shoes Reebok. Nike shoes, shashable legit, ukay-ukay, low. Ang size ng Nike Off-White 8.5. 8.5 po tong Nike low Off-White. Ang presyohan 1280. Nike Off-White low, shashable legit, ukay-ukay, Nike. Adidas, shashable legit, ukay-ukay, Boost. Ang size ng Adidas 9.5. Ang presyo 1680. Adidas Boost, shashable legit, ukay-ukay, Adidas. Adidas Ultra Boost Off-White. Ang size 11. Ang presyo 1280. Adidas Ultra Boost new arrival, ukay-ukay, Adidas Ultra Boost. Nike Kobe Bryant low, ang size 9.5. 9.5 po tong Kobe Bryant low, shashable legit, ukay-ukay. Ang presyo 1280. Nike Kobe Bryant low, shashable legit, ukay-ukay, Kobe. Kyrie shoes low, shashable legit, ukay-ukay. Ang size ng Kyrie size 10. Size 10 po to, solid. Ang presyo ng Kyrie
1,280. Mababa na po to sa 1,280. Kyrie, Nike, Shashable Legit, Uay, Nike. Puma shoes, ang size ng Puma size 7 po tong Puma shoes, solid. Ang presyo 1,280. Puma new arrival, ukay Puma. Nike Michael Jordan, Shashable Legit, ukay low, Nike MJ. Ang size 11 po tong MJ. Ang presyo, ang price ng Nike MJ 880. Nike Jordan Shashable Legit, ukay MJ23. Nike, ang size ng Nike size 8 po tong Nike. Ang presyo 880. Nike new arrival, ukay Nike. Nike Air Force One, ang size 7 po tong Air Force One. Ang presyo 1,280 po tong Nike Air Force One. Nike Air Force One new arrival, ukay Nike. Nike Vapor Max Low shoes girls, ang size 8.5, suot ng pambabae 8.5. Ang presyo, ang price 580. Nike Vapor Max Low Shashable Legit, ukay Nike. Adidas Ultra Boost, ang size 9.5 po tong Adidas Ultra Boost. Ang presyo 1,280. Adidas Ultra Boost new arrival, ukay Adidas. Nike Shashable Legit, ukay low, Nike. Ang size 9.5. Ang presyo 1,280. Nike low, Nike. Adidas, ang size ng Adidas 9.5. Ang presyo 1,280. Adidas. Nike, ang size ng Nike size 9 po tong Nike, pang basketball. Ang presyo 1,280. Nike low, Nike. Nike Kobe Bryant Low Shashable Legit, ukay. Ang size 10.5. Ang presyo 1,580. Nike Kobe Bryant Low Shashable Legit, ukay Kobe. Adidas, ang size ng Adidas, ang size 8.5 po tong Adidas. Ang presyo 1,280. Adidas low, Adidas Ultra Boost Low Shashable Legit, ukay. Ang size 10.5. Ang presyo 1,280. Adidas Ultra Boost new arrival, ukay Adidas. Nike Michael Jordan Low Shashable Legit, ukay. Collaboration Zion model Jordan. Ang size ng Zion 9.5 po tong Nike Zion. Ang presyo 1,580 pong Nike Zion. Nike MJ23 collaboration Zion
Jordan model, Nike Zion. Ito po yung kasama niya. Wala pong ano yan, wala pong damage. Okay pa yan. From Nike Zion Jordan MJ collaboration. Thank you. Good afternoon, Bentoms Ukay-Ukay. Naka-new arrival po sila dito po sa may Cityland, Crossing Mandaluyong, EDSA. Naka-new arrival po ang Bentoms. Puntahan nyo na, maraming pagpipilian. Magandang hapon po sa Bentoms Ukay-Ukay. Pwersa Alas. Pwersa Alas. Hanggang dito na lang muli si Alas. Alas, back to back. Thank you, Bentoms Ukay-Ukay. Crossing Mandaluyong, EDSA. Thank you all, Bentoms.